कुंकळी आयडीसीन कॅनलाच्या वाठारांत 100 बेकायदेशीर घरां मोडून उडोवपाक जाय। एका म्हयन्या भितर कारवाय जावपाक जाय, ना जाल्यार आमी उच्च न्यायालयांत वयतले, नगरसेवक उद्देश नायक देसायान सांगले। राज्यांत बेकायदेशीरपणा वाडत चल्ल्या अशीच एक देख कुंकळे पळोवपाक मेळटा। वाठारांत आशिल्ल्या कॅनलार लोकांनी 100 घरां बांदल्यात। सगळे बुरशें उदक कॅनलान सोडटा। कांय म्हयन्या आदी नगरसेवक उद्देश नायक देसायान पत्रय बरयल्ले। पालिकेन हाचेर कारवाय करपाचें आश्वासन दिला खंय, आयकात नगरसेवकाक। गेली 2 मिटिंगेक सुद्दां आमी सांगलेलें, कांय एक्शन जालें नासलें। जुलय 2024 हांवें एक फॉर्मल लेटर केलें एज अ कावन्सिलर की बाबा म्हणलें 9 फेब्रुवारीक एक लेटर रेजोल्युशन घेतलेलें, तें कितें इम्प्लिमेंट जालें ना। पूण तेणी आयज पर्यंत जो स्टाफ आसा तो कॉपरेटीव ना हिंगा, कारण तेणी आजून पर्यंत तेजें ट्रान्सग्रेशन रिपोर्ट म्हाका पावयलो ना। आजून पर्यंत एक हियरिंग हिंगा काडले कडेन ना। आनी ह्या कारणां म्हणून आज हांवें हे मिटिंगेक पॉयंट काडलो। मिटिंगेक अश्युअर जाल्ले कडेन आसा, अश्युरन्स दिला, चीफ ऑफ स्टाफान दिला, म्युनिसिपल इंजिनियरान दिला आनी चेअरपर्सनान दिला की ही एक विका भितर तेंची लायट आनी उदक, इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन ते डिस्कनेक्ट करतले म्हणून, आनी बेगीच्या बेगीन जी नेक्स्ट हियरिंग म्हणजे एक म्हयन्याभरान तांकां डेमोलिशन ऑर्डर काडटले, पास करतले अशें तेणी अश्युअर केल्ले कडेन आसा। तो म्हळ्यार कितें डेव्हलपमेंटाचो व्हड प्रोजेक्ट येता त्या बिल्डिंगांचो, रस्त्याचे तेचो इक्वल पळय। आनी आमगे चड आमगे कावन्सिलरान मातशें आमगे आयडीसीन कॅनल आहा, ते कॅनल तेजे थिंगा घर काडो आहा इल्लिगल घर काडो आसा म्हणजे तो एक पॉयंट ह्यो बी गेलो तेगेले डिमॉलिशन हें बेगीन काडचें म्हळ्यार आमगेले कॅनल म्हणाले WRD, ते WRD एक्शन घेवपा जाय न्हू। आमी कित्याक घेवपा सद्या जातो कितें म्हणटा, आमी ताका उदकाची आनी आमी ताका हें दिलें म्हणून नंबर कावन्सिलर तेगे पॉयंट तो त्या पॉयंट काडून सारको आहा, कित्याक आमी ताका दिलो न्हू। वॉटर काडपा जाता, इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर हय वॉटर दिली ताका, इलेक्ट्रिसिटी दिली आमी दिलो न्हू। हय कावन्सिलर तो तशें म्हणटा। हांव फाल्यां परत एक फॉर्मल लेटर करतलो बाबा 22 तारखेच्या मिटिंगेक अशें घडलेलें, आनी ह्या घडण्याक आनी तुमी विका भितर तेजें उदक आनी लायट कनेक्शनां कट करात, कारण हे जे जो त्रास जालो आख्ख्या कुंकळकारांक त्रास जातलो। फाल्यां सगळी कसले दुयेंस ह्या कुंकळ्याक येतली तें हांव सांगूंक शकना, कारण सिवरेजीचें उदक डायरेक्ट ह्या कुंकळच्या जो सालावली डॅमा वयल्यान कॅनल येता त्या कॅनला भितर आसा। त्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय बी आपयले, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आपोवन सुद्दां तेणी टेस्ट करून वयले, बट तेका एक्शन घेयना, कारण थंय खंय जे इलिगलिटीज करतात तेंचे आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा फुड्यान पसून कितें टायअप आसा हें आमकां संशय आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।